Ivansko cvijeće Galium verum, popularni nazivi Ivan cvijet, bročac, dremovka i Jovanova trava. Veoma često se može naći na livadama, proplancima, pašnjacima, pored putiljaka, a u vrijeme cvjetanja je povijena nadole. Postoji više vrsta, Galium aparine i Galium molago. Druga vrsta od pomenute dvije biljke raste po šumarcima, čest starima i ima zlatno-žute cvjetove, jak medni miris. Može se naći i ispod osušene trave u zimskom periodu. Sve tri vrste imaju slična lekovita svojstva i koriste se na isti način. Upotrebljivi delovi, cijela biljka bez korena. Sakupljanje obavlja se u toku cvjetanja u periodu od maja do septembra, a u našem narodu mislim da je to sad jul kada je najlekovitije dejstvo ove biljke. Suši se u senci, aktivna svojstva, tanin, limunska kiselina, enzimi, farmakološko dejstvo, depurativ za pročišćavanje, diuretik pospješuje mokrenje, sedativ, regulator metabolizma tiroidne žlijezde, terapeutske indikacije, anemija, malokrvnost, akne, bubuljice, oboljenja uterusa, materice, hidropsija, vodena bolest, oboljenja mokraćne bešike i bubrega, histerija, epilepsija, padavica, čir, furunkul, lezije, povrede, gojaznost, insomnija, nesanica, vrtoglavice. Protiv izbijanja osipa može se koristiti i u obliku kupke. Ispiranje rana dekoktom od ove biljke postiče proces zarastanja. Svež sok od ove biljke se može nanijeti direktno na kožu obolelog, to jest povrijeđenog mjesta, a zatim ga treba ostaviti da se osuši. Osnovna namjena ivanskog cvijeća kao lekovitog bilja je liječenje oboljenja tiroidne žlijezde. U ovom slučaju se koristi vruć čaj za ispiranje grla, što je moguće dublje i češće, a također se može i piti. Predeo tiroidne žlijezde se maže mašću od ivanskog cvijeća. Kod oboljenja glasnica preporučuje se ispiranje usne duplje i ždrela čajem napravljenim od ove biljke. U slučaju kancera jezika i grkljana također se vrši ispiranjem čajem od ivanskog cvijeća i pije se 4 do 6 šolja dnevno čaja od sljedeće mešavine: 300 grama nevena, 100 grama hajdučice, 100 grama koprive, jednu punu kašičicu ove mešavine preliti sa 250 ml vrele vode, ostaviti da odstoji 2 minuta i procediti. Piti po jednu kašiku na svakih 20 minuta. Kod kancera kože primjenjuje se mast od ivanskog cvijeća i pije se čaj od ove biljke, koprive i hajdučice. Protiv oboljenja bubrega i mokraćne bešike priprema se mešavina ivanskog cvijeća, mrtve bijele koprive i zlatnice. Ova čajna mešavina će veoma uspješno regulisati funkciju preostalog bubrega u slučajevima gdje je jedan bubreg odstranjen operacijom. Treba piti 3 do 4 šolje pomenute mešavine u toku dana. Kod renalne insuficijencije, smanjene funkcije bubrega koja podrazumijeva dijalizu, blagotvorno deluje ista mešavina čaja, 4 šolje dnevno. Piti 1 šolju čaja pre doručka, a ostale 3 šolje u toku dana. Način upotrebe: infuzija: 250 ml ključale vode preliti preko 1 kašike bilja i ostaviti da odstoji 30 sekundi ako je biljka sveža.
ili 2 minuta ako je biljka osušena. Mast svežu biljku oprati i dok je još vlažna iz nje iscediti sok pomoću sokovnika. Puter se topi tako što se stavi u manji sud koji se postavi unutar veće posude sa ključalom vodom i drži se sve dok se puter lagano ne istopi, a zatim se dobijena smesa sipa u tegle i ostavi da ostoji dok ne očvrsne. Na ovaj način se postiže odvajanje masnoće od vode. Masnoća koju smo dobili na opisan način malo se zagreje tako da se može pomiješati sa sokom od ivanskog cvijeća. Dobro se promiješa dok masa ne postane kompaktna. Mast koju smo na ovaj način dobili treba ostaviti da se ohladi i čuvati u frižideru. Želim vam dobro zdravlje, veliki pozdrav!